ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ତ ଆମ ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଥିଲା ଆଉ ଧାମନଗର ବି ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଯଦି ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜଗୋପାଳ ନ କରିଥାନ୍ତେ probably ସେ ସିଟଟା ବିଜେପି ଡେଫିନେଟଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ରିଟେନ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତା as simple as that ଯୋଉମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି ବା ସେଫୋଲୋଜି ଯୋଉମାନେ ବେସିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଫିନିସନ ଅଛି ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ହେଲା ଗାଉରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୋଲି କିଏ ସମସ୍ତେ ଖାଉନୁ ଭାତ ଖା ଖାଇବନି हाँ खाई दे मोबाइल देवी आस आसे डाली गोल दे खाइबनी झील ने 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 आने देखा मुझे खुदेवी देवी आ ने ले थोड़े खाई दे ने ले 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 हाँ से जीवन में झील कुआड़े आओ ने 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 आस ने खाओ नी आस आले खा तू सही तो दे दे सब खाई ठंडा है दे आस आस ने तरकारी एटा की करथिला की क्या कावेरी आलमा हाँ खाओनी हाँ ने कावेरी खाऊनी संतरा आज चार बार कौन है कि हो जो मैं जान पाऊंगी किसी हाँ ने खाओनी हाँ तो नखा हैला मु खाऊजी आ देख 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 ना याडे मु खाइली तू नखा खाइबनी मु खाइली देख हाँ नखा नहीं नहीं पकाई खाइबनी एमा आने खाइबनी हाँ मोबाइल तो खाई